صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ JNK کس ازکس نشستس مز تہ سارنی وچھن والن ہند استقبال تو خیر مقدم رٕژ رٕچ تو رحمچ ومید ہیتھ بارگاہ رب العالمینس مز یس فاطر السماوات والارض یہ کہ اس خاطر گژھن تم خزانہ پٲدٕ تم وسائل پٲدٕ یم سۭتۍ سٲنۍ زندگی سہل تو آسان گژھِ آمیٖن یا رب العالمین ناظرین پنس مقرر وقتس پہ حسب دستور 8 بج گئی حاضر پروگرام گڈ مارننگ JNK یت پروگرامس غیر معمولی ربط ناظرین تہ ست اس براہ راست ربط تو عکاسی کران پنہ یمہ سماجی تہ تام واتناون فہم و ادراک کی کت لول محبت کی کت یم ساری چیز ممکن گژھان بس شکل مہمان بصورت مہمان کی اطلاعات واتناون اخبارات کی سرخی تہ واتناون ٹریفک موسمک حال تہ تہ ونان یتھ چھ اخبار چہ سرخی ذرا دیر پران کی پروگرام مگر آز نیو دل یم اخبارک فوٹون یتھ مز لکھت کہ وادی کشمیر میں اسٹرابری کی فصل کاٹائی کا آغاز اچھی فصل اور بہتر مارکیٹ کی توقع سٹھا خوبصورت یہ تصویر اسٹرابری ہند 2-3 پیس برو کن تھیت ام ست آو مے ٲسس ناظرین آب اگر تہندین یس علاقن مز تہ اسٹرابری تو تہ تہ آسو وچمژ اسٹرابری وۄنۍ مارکیٹس مز یس یہ فصل آسان یہ برکت آسان اس خاطر یہ اللہ تعالیٰ سن فضلے آسان یتھ کن مے گۄڈٕ تہِ ووٚن کہ اللہ تعالیٰ کرن تم وسائل اس خاطر پٲدٕ تمو وسائلو مز یم فصل کی چونکہ اس یہ ریاست جموں کشمیر یہ ٹوٗرزم یا ییٚتہِ أسۍ ہارٹیکلچر یا ہائیڈرو الیکٹرسٹی یم 2-3 تم چیز یم سۭتۍ أسۍ فٲیدٕ ہیٚکو تُلِتھ تہٕ یم سٲنۍ معیشتٕکۍ کینٛہہ تم بنیٲدی چیز بنن مرکزی چیز بنن یم سۭتۍ سٲنۍ زندگی سہل تہٕ آسان گژھِ کیازکہِ اللہ تعالیٰ چھُ یِتھے کٔنۍ برکت دِوان اللہ تعالیٰ چھُ ڈفرنٹ صوٗرتن منٛز برکت دِوان ہر علاقس پنٕنۍ پنٕنۍ کینٛہہ خصوٗصیت تھٲیمٕژ تہٕ یتھ تہِ کینٛہہ اسہِ خصوٗصیت چھےٚ سٲنِس یتھ علاقس یتھ خطے ارضس تِمن سارنٕے خصوٗصیتن پزِ اسہِ حفاظت کرٕنۍ خٲر ناظریٖن أسۍ چھِ حسبِ دستور 2 میزبان تُہنٛدِس خدمتس منٛز آسان کینٛہہ ضروٗری اطلاعات چھِ آسان واتناوٕنۍ آز بنیاز بٹ مے سۭتۍ اریبا الطاف اریبا السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. اسٹرابریز پسند ہے آپ کو؟ میں یہی بولنے والی تھی کہ کیونکہ آپ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ میرا ایک پسندیدہ فروٹ ہے سب among few of them یہ میرا سب سے کیونکہ آسان آسان کھیون ہاں تول تو کھو اسی لیے دو لیا اور کھا لیا جی بالکل اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے اور خوبصورت بھی دیکھیے خوبصورت نا امیک رنگ آسان میری بیٹی ہے وہ ہمیشہ یتھی تہ اسٹرابری ہند موقع واتہ گۄڈنِچ فرمٲیش آسان تٔمِس کہ پاپا میرے لیے اسٹرابری مے خٲطرٕ اسٹرابری اور چیری تہ چھُ وۄنۍ موقع ہیوٚتُن واتُن گلاسن ہُنٛد تہِ جی 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 نا بالکل اور ہمارے جو باقی بچے بھی ہیں مجھے لگتا ہے سب کو کافی پسند ہے کیونکہ میں جب کالج کے ٹائم سے آتی ہوں تو کافی اسٹرابریز وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں تو جو بھی بچہ چل رہا ہوتا ہے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں وہ خود جاتے ہیں کہ یہ فریش فروٹ یہ اگر بچس یہ پسند آو یہ عموماً ونان جنک فوڈ گھس دین کہین تو یتھ وۄنۍ یُتھ موسم آسہِ اسٹرابری چھُ ہوٚتہِ ٲیُل آسان یہ زیادس کالس روزان کہین تہِ ناظریٖن اس لیے گٔے یہ موقع غنیٖمت زانُن اسٹرابر کُنہِ جایہِ اگر تۄہہِ اسٹرابری آسن گرن منٛز اسہِ ہٮ۪کن تِم گفٹ تہِ کٔرِتھ حظ أسۍ ہٮ۪کو پنُن ایڈرس دِتھ تاکہِ أسۍ تہِ کرو اینجاے تُہۍ تہِ کٔرِو اینجاے خٲر وۄنۍ کرو أسۍ موسمٕچ کتھ تہٕ بیٚیہِ سڑکن ہٕنٛز کیٛاہ چھِ بالکل بالکل آج کے موسم کی اگر بات کریں تو دن بھر دھوپ ہی بنی رہے گی ناظرین سری نگر کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے اور وہیں جموں کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے ٹریفک کے حوالے سے بات کریں ناظرین تو آج نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی گاڑیوں کو ناویوک ٹنل سے جموں کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی گئی ہے ہم لوگ SSG روڈ اور مغل روڈ کی بات بھی کریں تو SSG روڈ پہ بھی آج ٹریفک جو ہے کرگل کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی گئی ہے اور مغل روڈ پہ جو ہے ٹریفک کو آج شوپین سے پونچھ کی طرف جانے کی اجازت ہے لیکن صرف چھوٹی گاڑیوں کو باقی جو بھی جانکاری آپ کو چاہیے ہوگی یا روڈ کب ان ٹریفکس کو الاؤ کیا جائے گا وہیکلس کو الاؤ کیا جائے گا اس کے لیے جو دیے گئے نمبرات ہیں آپ ان سے رابطہ ایک بار ضرور کریں تو ہاں نیاز بھائی آج صبح سویرے آپ مجھ سے یہی بات کر رہے تھے کہ اریب آپ کیسے کالج آتے جاتے ہو تو میرے آپ یہی بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو جرنی ہے کیسی رہتی ہے کتنا ڈیفیکلٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ
यहाँ का जो कश्मीर की अगर बात करें, काफ़ी जो स्केड्यूल होता है बहुत टाइट होता है सबका। तो जो ये ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्पेशली जो रूट होता है, हालांकि जो प्राइवेट कार्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी मैसी हो चुका है, बहुत हेक्टिक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना, इस्तेमाल करना। मैं एज ए स्टूडेंट मतलब बहुत टाइम से अब इस्तेमाल कर रही हूँ, तो एक तो इट्स अनअवेलेबल, टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, जिस वजह से मुझे लगता है टाइम काफ़ी वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन बसेस अवेलेबल नहीं होती है, या अब अगर अवेलेबल होती है तो ओवरलोडेड होती है, इतनी कि आपके अंदर जाने की स्पेस नहीं होती है। इनफैक्ट ऑक्सीजन ब्रीथ करने की भी एक बस में स्पेस नहीं होती, काफ़ी जो है वो सिस्टम जो हेक्टिक हो चुका है। ये नाज़रीन अमि ये कत क्याज कर आज क्या कि अखबारस सुर्खी आज स्पेशल मिनी बस टू फ्लाई ऑन द 14 श्रीनगर रूट्स तो ये कत युथी मे कर मैं पुछ अरीबास कि अरीबा तुवा पजी बस मिलान, चूंकि बहुत पन पर्सनल कार इस्तेमाल करान पे सह एक्सपीरियंस सह मुशेद गसान कहीं तो अरीबान यस यह कत वन सो तुह ब्रोह कनी वन यह बिल्कुल आया अस सारे पाई अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन तरक्की लब अस हर तरफ तरक्की वतन हज ट्रैफिक युतु कत कर रात बह पन्निस अकिस दोस्त सत कर यमो जम पे आमत पत्म बटवार दोपन हसा वारियाह टनल गई तैयार, ब्रिज हेतन तैयार गया इनफरादी तौर ते अगर वो मकान गई सन बड़ गई वसत दिस अल्लाह ताला गाड़ी दिस तुम वन प्राइवेट वसत दिस, मगर ट्रैफिक मामलस मज जन तरतीब उल्टी गो अरीबा खसान KMD बस तथ 54 नफर वातान, अकि तरफ नाज़रीन 3 नफर बेहान, बे तरफ 2 नफर, इस्ताद आया खड़ा आया सह बड़ वकार सान आसान, पत आई मिनी बस मज मेहू नफर जरा थोद पहमत सह वातान सीटस कहें, अगर खड़ा रोजन पे नाज़रीन तमिस अलिफ पानस दाल गसान। पत गई बेहन तरक्की कर पत आई सूमो सर्विस, ब्रोह कन सूमो बेहान तमिस जंग हवस मज पे थवन गियर दिन विज तो यम पतिम तम या टर्र या स्टेपनी तथ मज खोर फसान या टूल बॉक्सस पे बिह तिमन सह अजाबे गसान, पत कर बे मजीद तरक्की आज सो गई यम ई रिक्शास पे, यकीन मानो अब बैठे कि नहीं बह ब्यूठुस पूरे पान मज 4 आन बिहित बाकी बहान कत तम मालूम कहीं, मगर ये आपने बहुत सही बात बोली, बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपने सही बात बोली, इतना अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है ये रिक्शा बिल्कुल भी, चाहे 4 ही लोग बैठते हैं बस से, लोग कह रहे बेटर है क्योंकि ओवरलोडेड नहीं है, बट कंफर्टेबल नहीं है, सेफ भी नहीं है, अगर बच्चे को रखेंगे आप नहीं रख सकते, बिल्कुल सेफ तथ बिल्कुल तम प्लास्टिक शीट्स लगित तो कत मे नाज़रीन तुह तम वातन मे अजराय तफन्नुन कह, ये हकीकत सारे। इसी बात से मुझे नियाज़ भाई एक इम्पोर्टेंट बात याद आई, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं, जो अदर कंट्रीज है वहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टाइम होता है किसी भी स्कूल टीचर या स्टूडेंट के लिए, वो काम रेस्टिंग टाइम होता है उनके लिए। जो मेट्रोज होती है, बसेस होती है, दे स्लीप, वो पावर नैप लेते हैं उस टाइम पीरियड में। फॉरेन मुल्कन मज कोशिश कर तरक्की हज वत पे गामजन तो वातो तिमन मुल्कन तम यमो तरक्की कर्म तत यम डाउन टाउन्स तो बिजी एरियाज तिमन मज अरीबा फ्री ट्रैम सर्विस एंड बस सर्विस, ताकि लूख त्रावन पन्ने प्राइवेट गाड़ी कुछ पार्किंग स्लॉटस मज, तो यम सेंटर्स आसान, मिसाल के तौर पर ये लाल चौक अत गि बिर कहें, अगर नहीं फ्री सिस्टम आ नाज़रीन तो कल अलबत्ता सह सिस्टम गई आसन यथ मज आराम मिल, तो सान तरफ इंतजामिया यही गुजारिश ये तरक्की गई तत गई वन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टमस मज बेहतरी यन, ताकि अम सह फायद गोडनुक फायद यह कि पोल्यूशन कम गसान, बे पेट्रोल कम खर्च गसान, इंसानस फायद मिलान तम सह पार्किंग स्लॉट्स गसन तमे आसन, तो बे मेन सेंटर्स आसन तथ मज गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा गसन। खैर नाज़रीन यम कह मुशाहिदात कह अर्जदाश तम तुह तम सुबह सुबह वातनान पन पर्सनल एक्सपीरियंस आसान, क्या अर्ज करान कि यह हसा अक्स, तो यह अक्स या मेहमान सद जरिए या यह अस मुशाहिद कोर यथ जन अरीबन आज कत तुझ कि मे हसा कॉलेज गसनस मज दिक्कत गसान, तो अस कर पन मुशाहिदात पेश इन मज अगर कह खमी आसि तथ खतर बाजरत खा, तो तमहीदस मज सुबह सुबह गोड़ नात शरीफ पेश करो बस हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन तुह त बूझो अस त बोजो, तुह त लबो फज अस त लबो फज, वुचान रोजो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। छुखना सरदार सोनुई उम्मती आशिकन चून आ
जान वंद है इखना सोनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ दिलो जान वंद है इखना आशिकन ओल चून आओ तोहा यासीन तारीफ जानी थदिशान से यून बे कहाँ आओ तोहा शान से यून बे कम आओ पादन वंद कबील क्रोनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ पादन वंद कबील क्रोनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ खलिकन यली कुर इजहार चूनुई महबूब पन्नुई कुर खलिकन यली कुर इजहार चूनुई महबूब पन्नुई कुर नैनाव हुर आई करने से दाई तूनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ हुर आई करने से दाई तूनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ या रसूल ये चून फरमा पछी मजबाग जंतस्ताव मई इरफानूक प्याला चूनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ या रसूल छुकना सरदार सोनुई उम्मती आशिकन ओल चून आओ उम्मती आशिकन ओल चून आओ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। उन सब का इस्तकबाल जो अभी अभी प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन आप हमें यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। हम वहाँ भी बराबर 8 बजे से 9 बजे तक बने रहते हैं आपके साथ, और आप अपने कमेंट्स जो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं। कमेंट की बात कर रहे थे ना, तो ये पन मुशाहिद पेश करना है, इसमें एक रिप्लाई में कमेंट आया है, तो वो मैं पढ़ना चाहूँगा। नूरुल अमीन साहब लिखते हैं कि श्रीनगर गॉट मेट्रो ट्रेन नेक्स्ट ईयर एंड कंस्ट्रक्शन टेंडरिंग स्टार्ट्स, मतलब उसके लिए टेंडरिंग हुई। हमारे लिए खबर है, क्योंकि नूरुल अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि आपने शेयर की। हमने चाहा कि इस करो ये पन्न नाजरीन शेयर। यह 2 वे प्रोसेस रब्त बर रास्त रब्त अस कर कत तुह दितु जवाब तो अस वातनव यह
ناظرین تام. اس کے لیے شکر. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اگر میٹرو پزک پہ سٹارٹ گژھِ یہ ٹینڈرنگ گئی تو آرام ہوگا, بہت ہی آرام ملے گا. تو اور بھی کچھ کمنٹس آئے, وہ بھی میں ذرا پڑھنا چاہوں گا, کیونکہ جب ہم کمنٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑے سے پڑھ لوں گا. معاون پرویز صاحب لکھتے کہ یور پریزنٹیشن پارٹ آف دی شو آر بیٹر دین دا اسٹرابیریز. میں نے اس لیے کیونکہ میں اس میں اسٹرابیری ہز کت کرمز تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ کمنٹ شامل کروں. اور بھی کچھ کمنٹس ہیں. مشتاق راجہ صاحب ہے, نور الامین صاحب ہے, ماجد نقشبندی صاحب ہے, رفت جان جی ہے, فاروق صاحب, نوبوک صاحب. کمنٹ کیجیے گا. اور آج ہم آپ کی جو ملاقات مہمان سے کرائیں گے, کیونکہ مہمان جو ہے اصل چیز ہے ہمارے لیے جو پروگرام میں ہے. تو ہم پہلے ایک وقفہ ہے ہمارے یہاں, تو ایک وقفہ لیں گے ہم ناظرین. تو وقفے کے اس پار پھر مہمان سے ملاقات ہو. دان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991. ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK. تو وقت ووت وۄنۍ مہمانس سۭتۍ ملاقات کرناوُن. ییٚمہِ پروگرام ذٔریعہِ چھِ أسۍ علم ادراک فہم و ادراک کینٛہہ کتھ کران. یُتھُے أسۍ کُنہِ تہِ علوٗمن ہٕنٛز کتھ کرو ناظریٖن, سٲنِس یتھ سماجس منٛز سوسایٹی منٛز چھِ یِتھۍ عٲلم گُزریمٕتۍ, یِتھۍ فٲضِل گُزریمٕژ, یِہٕنٛز خدمات تا روزِ قیامت اَسہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مِنت چھِ سارنٕے تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِم تا روزِ قیامت یتھ دُنیاہس منٛز یِوان. کیٛازِکہِ خصوٗصن اگر أسۍ دیٖنی علوٗمن ہٕنٛز کتھ کرو, أسۍ علمِ کلامٕچ کتھ کرو, أسۍ علمِ نسٕچ کتھ کرو, أسۍ یا تفاسیٖرن ہٕنٛز کتھ کرو, تِمن منٛز یِم خدمات اکثر چھِ وٕچھان أسۍ, چاہے أسۍ عربی یِم عٲلم چھِ یا عجمی عٲلم چھِ یا یِم آیمایہِ اربا چھِ, تِم چھِ اکھ ایتھارٹی تھاوان. چوٗنٛکہِ تِہُنٛد یُس دور اوس ناظریٖن, سُہ دور اوس واریاہ نزدیٖک تتھ دورس یُس بہتریٖن دور اوس یتھ دُنیاہس منٛز آمُت, یعنی بعثتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیٖک ٲسۍ. تہٕ تِمن ٲس سۄ شرفق ٲسِل تِہنٛز ملاقات آسہِ تِمن لوٗکن سۭتۍ یِم لوٗکھ نزدیٖک چھِ ٲسمٕتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا خاندانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منٛز تہِ گُزرے تیٖتۍ بٔڑۍ عٲلم یِمو علمس منٛز ییٖژاہ خدمت کٔر, یِمو پنٕنۍ پوٗرٕ زندگی پنُن شب و روز أتھۍ منٛز گُزورُکھ کہِ تاکہِ اَسہِ مُسلمانن خٲطرٕ روزن تِم یِم علم یا تِم علوٗم حفاظتس منٛز. أسۍ کیازِ چھِ امہِ آیہِ آز کتھ کران؟ آز چھُ شہادت, آز چھُ 25 شوال, شہادت حضرت امام جعفر الصادق علیہ رحمہ, تہٕ أسۍ کرو کوٗشش کہِ تِہنٛدی حوالہٕ کرو أسۍ آز کتھ. تِہنٛدۍ یِم علوٗم چھِ, یِم علمی خدمات تِہنٛدۍ چھِ, تہٕ یُس دورٕ حاضر چھُ آز تِمن علوٗمن ہُنٛد کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ فٲیدٕ تُلِتھ, یا یِمو پننِس وقتس منٛز یۄس تِمو تقدو تمہِ خٲطرٕ کٔرمٕژ چھِ. تہٕ بالخصوٗص اگر أسۍ وٕچھو کہِ ساینسس منٛز تہِ چھِ جعفر الصادق علیہ رحمان واریاہ خدمات کٔرمٕتۍ تہٕ واریاہن علوٗمن پٮ۪ٹھ ٲسٕکھ دسترس. آز اتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ اسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما مولانا مصطفیٰ مجلسی. السلام علیکم. السلام علیکم. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار أسۍ کہِ تُہۍ آیِو. اسہِ چھُ یہِ شرف آز کہِ أسۍ کرو امام جعفر الصادقس متعلق کتھ. تِہنٛدِس شانس منٛز کیٛاہ ونو أسۍ؟ یہ اسی شرف ہُران پتہٕ یُتھُے أسۍ تِہنٛدِس متعلق کینٛہہ کتھ کرو. مگر پروگرامُک فارمیٹ چھُ ذرا اسہِ یِتھ کٔنۍ کہِ أسۍ چھِ زانان گۄڈٕ مہمان چھِ, بہٕ مہمان سٕنٛز شخصیت وغیرہ, بہٕ یژھٕ کہِ اریبا کرِ شروعات أزکہِ سوال. بالکل صحیح فرمایا کہ ہم فارمیٹ کے ہی حساب سے چلیں گے. مولانا صاحب سے پہلے ان کی ذات کے حوالے سے ہی بات کریں گے. تعلیم و تربیت کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, اپنی یہاں تک کا سفر بتائیے. ہاں, میں نے یہاں کشمیر یونیورسٹی سے مولوی بھی کیا ہے, مولوی عالم بھی کیا اور مولوی فاضل بھی کیا ہے. اس کے بعد میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں MA عربی کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد میں ایران بھی گیا, کچھ کورسز وہاں بھی کیے ہیں. ہاں, مگر تۄہہِ ووٚنوُے نہٕ تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مولانا صٲبُن اصلی تعلق کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ, کمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُ؟ أسۍ چھِ جناب بسان گریند کلان بڈگامس منٛز. ٹھیٖک, بڈگام گریند کلان چھُ, تتہِ چھُس بہٕ بسان. چھُ کٔریا گام اکھ, بڈگامہِ پٮ۪ٹھ چھِ 8 کِلوٗمیٖٹر سُہ دوٗر, تہٕ سٲنۍ سکوٗنت چھِ تٔتھۍ.
تُہُنٛد سکوٗنت چھُ تٔتھۍ یُس یہِ تۄہہِ ناوَس منٛز چھُنہ مجلسی یہِ چھُ ذرا مُختلِف پہمتھ حظ یہِ مجلسی ناو کیٛاہ چھُ حظ اَمِچ کینٛہہ پٔتِم پسِ منظر کیٛاہ چھُ مجلسی عرض چھُم بار بار چھُ مجلس أسۍ پران مجلسن سۭتۍ چھِ وابستگی گژھان کہِ اکثر جاین مٲنۍتو ہر جایہِ چھُس بہٕ آسان مجلس پران یہِ چھُ علامہ مجلسی علیہ رحمہ تِم ٲسۍ بار بار مجلس پران تَوَے چھُ اَمیُک کنسیپٹ گوٚمُت کہِ مجلسی سۭتۍ اچھا تۄہہِ چھُ اَتھ سۭتۍ ذرا ہوب اَتھ کُن اِنکلِنیشن تہٕ اُنس محبت تہٕ اسلیے تھوٚو تۄہہِ یہِ ناو مجلسی بالکل بالکل مےٚ چھُ زندگی ہُنٛد خاص شعار اکھ بنومُت کہِ مجلس لوٗکن تانۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پیغام واتناوُن یہِ تہِ چھِ اکھ مجلس دیٖن اسلام بالکل بالکل ساروی یہِ چھِ اکھ مجلسی یہِ تتہِ آسان تۄہہِ برونٛہہ کنہِ آسان یِم حظ یِم بوزن وٲلۍ چھِ آسان تہٕ تُہۍ چھِو پتہٕ تِمن مُبلِغانہ اندازس منٛز پران ییٚتہِ تہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚس ناظریٖن وٕچھان تِم تہِ بوزان اَسہِ تہٕ آز کرو أسۍ امی حوالہٕ کتھ کہِ امام جعفر الصادق علیہ رحمہ ییٚمہِ برونٛہہ أسۍ کتھ باتھ شروٗع کرو گۄڈٕ ناظریٖن تۄہہِ تام واتناو بہٕ أسۍ چھِ چاے یور انان آز حظ چھِ خاص کتھ یہِ کہِ آز أنۍ ژوٚٹ مہمانن پانے گرِ پٮ۪ٹھ گوٚو بڈگامہِ پٮ۪ٹھ وٲژ اَسہِ ژوٚٹ سۄ تہِ چھِ اَسہِ اَتھٕ ژوٚٹ آز وٲژمٕژ سٮ۪ٹھاہ لٔزیٖز اَمہِ خٲطرٕ شُکُر گُزار أسۍ تہٕ تُہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہِنٛدۍ تہِ شُکُر گُزار یِمو یہِ ژوٚٹ تیار آسہِ کٔرمٕژ خٲر امام جعفر الصادق علیہ رحمہ اَسہِ چھُ معلوٗم زِ کہِ یِہُنٛد شجرِ نصب اکہِ طرفہٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر أسۍ یِہوٚے شجرِ نصب وٕچھو چوٗنٛکہِ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ کیٛاہ سعادت آسہِ أکِس اِنسانس خٲطرٕ کہِ یُس دُنیاہس منٛز بعثتِ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے کہِ یُس اللہ تعالیٰ ہن پانہٕ ییٚمِس پٮ۪ٹھ پنُن اَتھٕ آسہِ تھوٚمُت دستِ قۄدرت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خاندان منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ شجرِ منٛز آسہِ پتہٕ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس سۭتۍ پنٕنۍ پوٗرٕ زندگی گُزارِ تہٕ پوٗرٕ اعتماد یس پٮ۪ٹھ تھایہِ کہِ ماجہِ ہُنٛد شجر آسہِ تمہِ منٛز چھِ حظ ٹھیٖک تہٕ أسۍ یژھو کہِ امی کتھِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ شروٗع اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی تہٕ امہِ برونٛہہ بہٕ چھُس شُکُر گُزار JNK گُڈ مارنِنٛگ ٹیٖمُک یِمو مےٚ یتھ منٛز دعوت دِژ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سۄ زبانٕے أنِتھ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یِمن شُکریہ ادا کٔرِتھ کیٛازِکہِ یِمو دیُت مےٚ تتھ پروگرامس منٛز موقعہٕ کہِ یُس زن سیٖرتِ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سیٖرتِ صحابہ چھےٚ تہٕ سیٖرتِ ائمہ معصوٗمین علیہ السلام چھُ کیٛازِ یہِ دُنیا یُس مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ قرآنٕچ تِلاوت کٔر کیٛازِ اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ صُبحٲے ؤتھِتھ روحٲنی غذا دیُن روحٲنی غذا گوٚو خۄداوندِ کریم سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز چھُ اَسہِ گۄڈٕ آسان گژھُن اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ جسمٲنی غذا کرُن اَمہِ پتہٕ اگر تِلاوتِ قرآنِ مجیٖد آسہِ گژھان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ افضل تریٖن کیٛازِ لیکھِتھ چھُ یتھ گرس منٛز تِلاوتِ قرآنِ مجیٖد آسہِ گژھان سیٖرتِ معصوٗمینس پٮ۪ٹھ آسہِ کتھ گژھان سنتِ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ آسہِ کلام گژھان کہِ یہِ گرٕ چھُ سٔتمِس آسمانس پٮ۪ٹھ ملٲیِک چھِ اتھ أنٛدۍ أنٛدۍ طواف کران عرض چھِ کران پروردگارا یہِ کُم گرٕ چھُ دوٚپنس اتھ گرس منٛز چھُ صُبحٲے ؤتھِتھ روحٲنی غذا یِوان گۄڈٕ تمہِ علاوٕ گوٚو خۄداے سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز کہِ اولہِ صبح امہِ پتہٕ چھِ قرآنٕچ تِلاوت گژھان تہٕ امہِ پتہٕ چھِ احادیٖث گرس منٛز بیان یِوان کرنہٕ بالکل تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز یُس مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ عرض کوٚر حدیٖث شریٖف گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن مےٚ قرآنِ مجیٖدس منٛز سورہ باراتس منٛز چھُ لیکھِتھ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین خۄداوندِ کریم چھُ فرماوان مُتقی بٔنِو پرہیزگار بٔنِو ییٚلہِ ژٕ پرہیزگار تقوا شار بنو تقوا میٖنٕز گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتس تہٕ سیٖرتس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ یہِ کرو کیٛازِ دُنیا چھُ سُہ چیٖز ہر کٲنٛسہِ چھُ ییٚمہِ دُنیا نیرُن مگر اگر یہِ پننہِ زندگی ہُنٛد اصوٗل بنایہِ اسوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ اسوے صحابہ کرام تہٕ اسوے ائمہ معصوٗمین علیہ السلام اہلِ بیتن ہٕنٛز أمۍ سُنٛد دُنیا تہِ گژھِ آباد أمۍ سُنٛد ٲخرت تہِ گژھِ آباد کیٛازِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار پیغام اکھ کیٛازِ دیٖنس سۭتۍ سۭتۍ چھُ دُنیٲیی تعلیٖم تہِ حٲصِل کرٕنۍ مگر دیٖن یہِ چھُ لٲزِم یہِ چھُ لٲزِم تہٕ ملزوٗم ییٚتہِ دیٖن تتہِ چھُ یہِ نتہٕ اگر اکھ پہلوٗ رٹہِ انسان اکھ پہلوٗ ترایہِ یہِ چھُ لیم
تمہِ علاوٕ أسۍ چھِنہٕ پٔرفیکٹ کِہیٖنۍ چاہے یہِ گوٚو یہِ کَتھ چھِ ییٚتٮ۪تھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دیٖنٕے یوت رٔٹِتھ کینٛہہ أسۍ چھِ دُنیا تہِ مگر سُہ تہِ آسان طریٖقَس منٛز ییٚمہِ آسان طریٖقَس منٛز اہلِ بیتَن پانہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تہٕ تابعیٖنو زندگی جزاک اللہ توے ووٚن مےٚ اِنی تارکُن فیکُم الثقلین رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ترٲے زٕ گران چیٖز زٕ چیٖز ترٲوِن پانَس پتھ کُن کیٛاہ بات ہے زٕ کانٛہہ چیٖز کیٛاہ اکھ ترٛووُن کِتاب اللہ یہِ چھُ سۄ گٔے قرآنِ مجیٖد اگر أسۍ قرآنِ مجیٖد پرٛٮ۪تھ دۄہ پرو پتہٕ پرو امیُک میٖنِنٛگ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اکھ آیہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ زندگی ہُنٛد یہِ چھِ زندگی سٲنۍ سُدھاران سٲنۍ زندگی اَسہِ چھُ اخلاق گژھان صحیح آداب گژھان صحیح کردار گژھان صحیح اگر یہِ شعار بناوو بیٚیہِ مگر امِچ تعلیٖم کُس دِوان وۄنۍ اِطرتی اہلِ بیتی تمہِ مطلب گوٚو بیٚیہِ چھُ اہلِ بیت ہٕنٛدِس دامنس تھپھ کرٕنۍ تمہِ مطلب گوٚو قرآن چھُ قرآنہِ سامِت مطلب گوٚو خاموش کِتاب مگر امیُک درس دِوان چھُ بعد از رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یِمے اہلِ بیت طاہریٖن علیہ السلام کیٛازِ ییٚمہِ برونٛہہ أسۍ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ بیٚیہِ ہن کتھ تُہنٛز یتھ کتھِ پرژھٕ ہا بہٕ تۄہہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ عربی منٛز پوٚرمُت أسۍ چھِ ییٚتہِ قرآن پرنُک اکثر یہِ مفہوٗم سمجھان کہِ تِلاوت کرو مگر تۄہہِ ووٚنوُ ییٚتٮ۪تھ مانا تہِ گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ ؤنۍزیو تُہۍ تاکہِ اسہِ اصلن ترِ فِکرِ کہِ اگر أسۍ قرآنس منٛز کینٛہہ پران چھِ تِلاوت چھِ کران سُہ چھُ پننہِ جایہِ اکھ ثواب ٹھیٖک چھُ مگر سمجھو کِتھ کٔنۍ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ ترٲیزیو تُہۍ منٛز عرض چھُم قرآن سمجھُن أسۍ چھِ گۄڈٕنِچی سورٕ نِمو أسۍ سورہ حمد ٹھیٖک ییٖتِس کالس نہٕ اَسہِ سمجھ یی أسۍ چھِ انگلش پران ییٚتہِ اَسہِ چھِ یکدم میٖنِنٛگ یِوان سمجھ اَسہِ چھِ انٹرسٹ بڑان انگلش پرنس منٛز أسۍ چھِ زیادٕ پریفرنس دِوان تتھ أسۍ چھِ فِزِکسس تہِ مطلب ٹیوٗشن کران مگر اتھ قرآن کِس معاملس منٛز یہِ سمجھنس منٛز چھِ أسۍ واریاہ پتھ روزان سپوز أسۍ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اَسہِ گۄڈٕ ترِ فِکرِ یہِ کیٛاہ چھِ أسۍ پران اَسہِ بڑِ انٹرسٹ قرآنس سۭتۍ شروٗع چھُس کران خۄداوندی کریٖم سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس سٮ۪ٹھاہ مہربان تہٕ رحیٖم تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕنیتھٕے کیٛاہ چھُ شروٗع گژھان پتہٕ چھِ ونان الحمدُللہ رب العالمین حمد تٔمِس پروردِگارس کُن ییٚمۍ زن تمام عالمیٖن پٲدٕ کٔرۍ تمام عالمیٖن 18,000 عالم چھِ اَتہِ چھُ ثوبوٗت میلان کہِ وٕچھو ساینسس منٛز چھِ آز ونان یِمن عالمیٖن بس یی چھُنہٕ مےٚ عرض کرُن الرحمن رحیٖم بیٚیہِ چھُ خۄداوندی کریٖم اَتٮ۪تھ کران رحمان تہِ تہٕ رحیٖم تہِ امہِ رحمانُک میٖنٕز چھُ یُس عالمِ کایناتس منٛز تمام عالم چھُ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ خۄدا اِکول رحم کران چاہے تتھ منٛز سُہ مُسلِم آسہِ غیر مُسلِم آسہِ کُس تہِ آسہِ کیٛاہ آسہِ انسان یُس تہِ آسہِ اِکوَلٹی مگر رحیٖم میٖنٕز گژھِ پگاہ روزِ معاشرٕ گژھِ تِمن پٮ۪ٹھ رحم یِمو زن خدمتِ خلقُلہ تہٕ دیٖن اسلامس پٮ۪ٹھ عمل آسہِ کٔرمٕژ یِمو زن یہِ شعار آسہِ بنومُت پننہِ جایہِ تمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ رحیٖمُک مقصد پتہٕ چھُ الرحمن رحیٖم مالِک یوم الدیٖن اَسہِ چھِ پتہٕ اَسہِ چھُ ییٚمہِ دُنیا گژھُن اگر انسانس پتہ آسہِ یوم الدیٖن کُس گوٚو یہِ چھُ قیامتُک دۄہ یہِ چھُ ییٚمہِ دُنہِکٮ۪ن 50,000 ؤرین برابرٕے اکھ دۄہ تیٚلہِ ترٛایہِ انسان سٲری تِم چیٖز کرٕنۍ کہِ ییٚلہِ أمِس امہِ چیٖزُک احساس گژھِ تمہِ دۄہ اصلی مٲلِک سُہ چھُ سُہ مٲلِک یُس تٔمِس انسانس انا چھنہ یِوان کہِ شاید چھُس بہٕ ییٚمہِ اقتدارُک مٲلِک شاید چھُس بہٕ ییٚمہِ ملکیتُک مٲلِک شاید چھُس بہٕ کُنہِ وقتُک مٲلِک ییٚلہِ یہِ لفظ سمجھ ترِ مالِک یوم الدیٖن اصلی مٲلِک ہسا چھُ أمِس ترِ اصلی فِکرِ مٲلِک چھُ سُہ ییٚمۍ گۄڈٕ گژھِ فخر کرُن خۄداین کٔرۍ أسۍ پٲدٕ بیٚیہِ اگر کُنہِ ساتہٕ چھُ انسانس تکبُر گژھان بہٕ چھُس کیٛاہ تانٮ۪تھ قرآن چھُ ونان مِن نُطفتن امشاج سُہ گوٚو تمہِ چیٖزٕ پٮ۪ٹھ پٲدٕ اگر غورٕ فِکر کرکھ سُہ چھُ نجس قطرٕ مگر ژٕ بنووُکھ اشرف المخلوقات یہِ نہ کُنہِ ساتہٕ تکبُر گژھی بہٕ چھُس اعلیٰ واریاہ تھوٚد کینٛہہ مگر نظر کٔرۍ زِ کمہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت پٲدٕ مگر یہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ غروٗر گژھی کہِ پرایڈ ہیتھ فال تۄہہِ چھُو پتہٕے پتہٕ چھُ ونان مالِک یوم الدیٖن ایاک نعبُدُ و ایاک نستعیٖن یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن اتٮ۪تھ ایاک نعبُدُ اے پروردِگارا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعیٖن تۄہے نِش چھِ أسۍ یٲری تہِ مدد تہِ تمہِ مطلب گوٚو خۄدایس ورٲے چھُنہٕ مدد کرن وول مالِک یوم الدیٖنُک تہِ أتھی وحدتُک کانسیپٹ تہِ أتھی انسان سرنڈر کران جزاک اللہ پتہٕ چھُ لیکھِتھ اہدِنَ الصراط المستقیٖم صراط المستقیٖمٕچ یہِ چھےٚ وتھ ہٲومٕژ رحمتن للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ پکُن تمہِ مطلب گوٚو حقٕچ وتھ اختیار کرٕنۍ اہدِنَ الصراط المستقیٖم پتہٕ چھُ اتٮ۪تھ کران مزیٖد وضاح صراط الذیٖنَ انعمت علیہم تِمن ہِنٛز وتھ یِم زن 1,24,000 پیغمبر آیہِ کیٛازِ تِم سوٗزۍ خۄداوندی کریٖمن اَمے دیٖن اسلام کہِ عبادتِ خۄدا تہٕ خدمتِ خلقہٕ خٲطرٕ تمہِ مطلب گوٚو یِم زٕ چیٖز 1,24,000 پیغمبر اگر انسانس کنسیپٹ گژھِ مےٚ سوٗزۍ خۄداوندی کریٖمن 1,24,000 پیغمبر امہِ خٲطرٕ کہِ انسان گوٚژھ بنُن انسان توے چھِ مگر صراط الذیٖنَ انعمت علیہم انعمت کٕم چھِ انعمت گٔے یِمے اکھ گٔے انبیا چھِ بیٚیہِ گٔے ائمہ معصوٗمیٖن علیہ السلام کیٛازِ اتٮ۪تھ چھُ لواج الاحسان وٲلۍ تفسیٖر اکھ کوٚرمُت الف میٖنٕز چوٗنٛکہِ
یہ موضوع تول اس وۄنۍ امہِ پتہٕ کرو أسۍ وۄنۍ یِہے کتھ کہِ یِم سٲنۍ اہلِ بیت چھِ یِمن سۭتۍ امام جعفر صادق گۄڈٕ تُہُنٛدِ اِجازتہٕ چھُ اَسہِ حظ اکھ وقفہٕ ییٚتٮ۪تھ نیُن تہٕ بیٚیہِ اخبارات ہٕنٛز سُرخی تہٕ یہِ کرو أسۍ تمہِ پتہٕ بیٚیہِ کنٹِنیوٗ انشاء اللہ رحمان ناظریٖن گۄڈٕ نِمو یہِ تجارتی وقفہٕ تمہِ پتہٕ اخبارن ہٕنٛز سُرخی پتہٕ کرو مہمانس سۭتۍ کتھ باتھ بالکل بیٚیہِ شروٗع تہٕ توٚتام روزو وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. وقت تو چلا ہے اب تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے ناظرین، اس سے پہلی سرخی سنیے. اسپیشل منی بسز ٹو پلائی آن 14 سری نگر روٹس، چیئرمین RT اپروز 189 کانٹریکٹ کیریج پرمٹس. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، پاپی کلٹیویشن اوور 9 کینلز ڈسٹرائڈ ان سری نگر. میرے پاس اردو اخبار ہے، رقم تراز ہے. لکھتے ہیں کہ وادی میں شبانہ درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ، اگلے ایک ہفتے تک باد و باران کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے. ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ ہمہ جہت ترقی کا راستہ دیہات سے ہو کر گزرتا ہے. LG بنوج سنہا، ہمارا خواب نہ صرف ایک مضبوط کاشتکار ماحولیاتی نظام بنانا ہے. کسان سمپرک ابھیان سے خطاب. جی ناظرین، میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے پہلی سرخی، PM to distribute 71K appointment letters at روزگار میلہ ٹوڈے. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، CS stresses on amenities in border villages. جی میرے پاس اردو اخبار ہے. لکھتے ہیں کہ G20 اجلاس جموں کشمیر میں ہمہ جہت ترقی، لوگ اس پروگرام کو شاندار کامیاب سے ہمکنار کرنے کے لیے تعاون فراہم کر رہے. انتظامیہ کا دعویٰ ہے یہ. جی ناظرین، میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی سنیے، پاتھ آف آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پاسز تھرو ولیجز سیز LG. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، آرٹیکل 370 واز اے ٹیمپرری پروویژن، ہوم منسٹر اناگریٹس ٹریننگ پروگرام آن لیجسلیٹو ڈرافٹنگ. جی میرے پاس اردو اخبار ہے. لکھتے ہیں کہ بھارت میں کورونا وائرس کی رفتار دھیمی، 1000 سے کم نئے معاملے، 4 اموات. ایک اور خبر اسی اخبار سے، قوانین کی زبان کو سادہ اور سہل اور واضح رکھے، قانون سازی کی وضاحت بہت اہم. لوگ سبھا اسپیکر اوم برلا. جی میرے پاس ایک آخری انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے، SC ڈائریکٹس JNK ایڈمن ٹو انشور ٹریٹمنٹ آف جیل ڈچ نیشنل ان دہلی ہاسپٹل. میرے پاس آخری اخبار ہے. لکھتے ہیں کہ گردن اور کمر میں مختلف قسم کی ڈسک کے تکالیف، ہر سال 2 لاکھ سے زائد مریضوں کا اندراج، 50% آبادی ہڈیوں کے درد میں مبتلا. ناظرین شاک بوڑ درد سر سانن گرن مز اکثر آستے وچمت کہ یہ ہڈیوں کی جو پریشانی ہے، تو اس کے لیے اصل پوسچر تھون، اصل پہ بہن، تم چیز کریں جس کن ڈاکٹر صاحبان ون، ایگزرسائز کریں، چونکہ یہ تاپ کم، وٹامن ڈی کی کمی آسان. اس تاپ دہ میلے آج شاید ہے وہی غنیمت ہے. تاپ تہ دیون، وٹامن ڈی تہ بیٚیہِ کھیون تہ اصل پٲٹھۍ، تاکہ آز دود چون، تاکہ پگہ پے نہٕ کیلشیمک دوا پھٔلۍ کھیٚنۍ کہین تہ. خیر ناظرین، ہم اس پروگرام کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس براڈر ڈائمنشن میں پیش کرنچ کوشش کران. آج سے اسہِ مہمان مولانا مصطفیٰ مجلسی. اس کرو مزید کت بات یمن سۭتۍ، مگر گۄڈٕ چھِ اَسہِ حظ اکھ ذمہ دٲری ییٚتٮ۪تھ کہ أسۍ چھِ تحسیٖس و تعلیٖم چھِ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ حساس تتھ متعلق، تہٕ اکھ سیگمنٹ چھِ أسۍ پیش کران تمہِ خٲطرٕ ہر دۄہ صبحٲے تُہنٛدِس خدمتس منٛز، یتھ ناو چھُ گُڈ مارنِنگ ایجوکیشن. پیش کران سٲنۍ ایکسپٲرٹ ڈاکٹر طارق مرغوب. وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنگ چین. السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ. آج ہم بات کریں گے، اکثر پیرنٹس یا ٹیچرز بھی شکایت کرتے ہیں، ہم پڑھاتے تو بہت اچھے ہیں، بچے کو تو ہم ٹیوشن بھی بار بار بھیجتے ہیں، لیکن بچہ سمجھتا نہیں ہے، بچے کو یاد نہیں رہتا ہے. کارن کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب کے پاس آج پتہ ہے کمپیوٹر، اگر ہمارے پاس لیٹسٹ سافٹ ویئر آئے گا اور آؤٹ ڈیٹڈ کمپیوٹر پہ وہ
चलाना शुरू कर देंगे तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी, क्योंकि हमें रैम बढ़ानी पड़ेगी, हमें वो जो प्रोसेसिंग स्पीड अदरवाइज बहुत स्लो रहेगी। यही हारने दिमाग का, क्योंकि हम वी आर बीइंग, अभी आप देख लीजिएगा, वी आर बीइंग बम्बार्डेड। हम देखिए सुबह से शाम तक आप देख लीजिएगा, बम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन हमें आती रहती है सुबह, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे स्कूल हो। और उस इंफॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम इसको बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। वो कैसे होगा? अगर हमारा ब्रेन, कहते हैं ट्रेन योर ब्रेन फॉर सक्सेस। देखा गया है 80% लोग जो हैं, टीचर जो हैं, वो अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं, लेकिन जो समझिए हार्डवेयर जो है, वो तो सॉफ्टवेयर ठीक है बोलने का, हार्डवेयर भी रिवायरिंग योर ब्रेन। रिवायरिंग कैसे होता है? दैट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। बच्चों को स्टिमुलेट कीजिए ब्रेन को। जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में आप देख लीजिएगा, हम जब जाते हैं मसल्स बढ़ाने के लिए तो हमें डंबल्स उठाते हैं तो प्रेशर यहां आ जाता है, मसल्स डेवलप हो जाते हैं। दिमाग के लिए भी आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। न्यूरॉन्स, इनको स्टिमुलेट करने के लिए देयर आर रिडल्स, क्रिप्टोग्राम्स। अब देखिए हम कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को कहते हैं अब आप सीखिएगा जी रीजनिंग, लॉजिक, रिडल, क्रिप्टोग्राम्स आज आप सीख लीजिएगा। जब उनको कहते हैं आज सीख लीजिएगा, तब तक हमने कंडीशनिंग की है कि वो सोचना छोड़ दिया होता है। हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सोचे, समझे, याद रखे, वो स्किल्स कैसे आएंगे? ब्रेन को, उसको भी एक्सरसाइज कराइए। वो कैसे होगा? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, सेकंड क्लास के बच्चों को भी, प्राइमरी क्लास के बच्चों को जब हम कराएंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा सोचने समझने वाला है, लेकिन सोचने 17-18 साल तक नहीं देते हैं कि जो सोचने का काम है वो माँ बाप का या टीचर है। सर उसको सोचवाइए, बिकॉज थिंकिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट गिविंग द आंसर टू दैट बुक जो हमने बताया है। वो जो प्री फैब्रिकेटेड हमने बनाया, ये सिलेबस है, यहाँ से पीछे पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक याद करना, वापस नहीं। सर दे शुड बिकम थिंकर्स। अब वो थिंकिंग के लिए कॉग्निटिव स्किल्स आर मस्ट। हाउ टू नर्चर कॉग्निटिव स्किल्स? उसमें क्या आ जाता है? पहला है अटेंशन। हम बोलते तो हैं कि अटेंशन दे दो, हम बोलते हैं अटेंशन दो, लेकिन अटेंशन के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिक, रेडियल्स, ये सारी चीजें, या प्रोसेसिंग मतलब मैंने आपको कोई बात की, आधे घंटे बाद कहते आप मुझे समझ में आया, ये प्रोसेसिंग की कमी है। ये सारी चीजें कराई जा सकते हैं बच्चों को, कॉग्निटिव स्किल्स सिखाए जा सकते हैं बच्चों को, ये डेवलप किए जा सकते हैं अगर ये एक सिस्टमैटिक वे में कराए जाएं बच्चों को। मैंने कहा दे विल गेट इन्वॉल्व, वो मजा आएगा उनको जब आप रेडल कोई दे देते हैं बच्चों को। ये देखिए ये बम्बार्डमेंट जैसे हो रही है बच्चों को, आप देखिएगा इसको कितने बेटर तरीके से वो यूज करेंगे अपनी लाइफ में, वही एक्चुअली इनको वो दिखाएगा, वही इनकी कामयाबी है, चाहे वर्क प्लेस हो या स्कूल में। अगर ये सातों चीजें, क्योंकि हमारा दिमाग डिपेंड करता है, ये कॉग्निटिव स्किल 7 है, इसमें अटेंशन है, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिक, रीजनिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, ये सारी अगर नॉर्मल है तो हम अपने जो नॉलेज बैंक है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन लर्न, थिंक, रीड, राइट, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। लेकिन ये मेंटल वर्क में तो हमारे पास ये इजी है अगर ये सारी चीजें एफिशिएंटली चले, ये सारे पांचों हमारे पास अगर सातों चीजें एफिशिएंटली चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इनमें सिर्फ एक भी एरिया कमजोर रहा तो हम चाहे 10 बार ट्यूशन पे दे दें, 50 बार उनको वो कराएं, इट विल बी हार्ड वो लर्न करना। ये तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इन चीजों पे फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर स्कूल में वर्कशॉप्स के थ्रू टीचर्स को इसको अवेयर करके ये कराया जा सकता है, और ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और अब वक्त तो चला है कि हम अपना सिलसिले कलाम जो है हमारे मेहमान के साथ जारी रखें। आज स्टूडियो में जो तशरीफ़ लाए हैं उनका नाम है मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा वानी मजलिसी, और रिलीजियस स्कॉलर। तो मौलाना साहब आप सूरह हमद का तफसीर जो है बयान कर रहे थे, आप मुकम्मल करें। हाँ, हम कहते थे सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने अंबियों को भेज दिया, इमामों को भेज दिया, साहब सबों को, मतलब जो इस दीन की खिदमत कर रहे थे। दूसरा रास्ता है सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मतलब उन्हीं का रास्ता हमें पकड़ना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का, साहब सबों का। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, न कि इन लोगों का रास्ता जो गुमराही पर थे, उनका रास्ता नहीं है। इसका मतलब हर नमाज में ये हमें पढ़ना है। इसीलिए मैंने, आपने इस जनाब ने उसके बारे में कहा तो मैंने इसीलिए कहा। और इसके बाद
اس جناب نے کہا شجر نصب أسۍ کرو آز ییٚمہِ سٕنٛدِ موٗجوٗب اَسہِ یہِ پروگرام کوٚرمُت چھُنہ جزاک اللہ امام جعفر الصاحب تِہنٛز شجر نصب چوٗنٛکہِ دۄنوٕنی چھِ رلان تَتھ مُتعلق ذرا وضاحت تہٕ بیٚیہِ أتھۍ سۭتی پرٛژھٕ ہا بہٕ یہِ کہِ تِمن کمن علوٗمن ہٕنٛز أسۍ اکثر چھِ أسۍ تِمن بڑیو عٲلمو منٛز گُزران سُہ وقت یتھ منٛز امام حنبل اوس یِمن منٛز امام ابوٗ حنیٖفہ ٲسۍ امام شافی تمہِ دورُک عٲلمن تہٕ کمن علوٗمن جزاک اللہ شجر نصب چھُ جناب أمۍ سُنٛد باب سٕنٛدِ طرفہٕ چھُس گۄڈنیٚتھٕے امام محمد باقر علیہ السلام تہٕ یِتھے کٔنۍ چھُ تٔمِس چھُ امام زین العابدیٖن علیہ السلام تٔمِس چھُ امام حُسین علیہ السلام تٔمِس چھُ بوے امام حسن مجتبیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چھُ بابہٕ مُشکل کُشا امیر المومنیٖن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ تہٕ اور تٔمۍ پتہٕ چھُ یہِ واتان سلسلہ جناب رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ تٔمِس چھِ دۄختری نیک اختر آسان جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا ییٚمہِ سٕنٛدِ مَرِ یِوان چھِ امام حسن تہٕ امام حسن رلان چھُ یہِ برابر شجر رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یورٕ چھُ أمِس رانان یہِ کیٛازِ یُس زن ماجہِ ہُنٛد شجر چھُ أمِس حضرت اسما بنت امیس یہِ ٲس زوجے محترمہ حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم ییٚمہِ دُنیا وفات چھِ کران امہِ پتہٕ چھُ أمِس آسان لۄکُٹ بچہِ سۭتۍ تٔمِس اوس ناو محمد ابن ابا بکر محمد أمِس چھُ ناو محمد پتہٕ چھِ یہِ نکاح کران حضرت علی علیہ السلامس سۭتۍ تمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ یہِ بچہِ آسان أمِس سۭتۍ أمِس چھِ میلان تربیت کٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ اتٮ۪تھ پتہٕ چھُ أمِس سٕنٛزِ مَرِ یِوان پتہٕ چھُ أمِس یِوان امہِ پتہٕ چھُ یِوان قاسم قاسم یُس چھُنہ یِوان قاسمس چھِ کوٗر زٮ۪وان محمد ابن ابا بکر سٕنٛدِ مَرِ چھُ یِوان حضرت قاسم حضرت قاسمہِ مَرِ چھِ یِوان کوٗر اکھ تٔمِس چھُ ناو اَمہِ فروا حضرت اَمہِ فروا چھِ گژھان نکاحس منٛز امام محمد باقر علیہ السلامس امام محمد باقرس چھُ واتان پتہٕ زٮ۪وان فرزند کُس امام جعفری گوٚو مادر محبران چھِ أمِس حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ سایڈٕ مادر محر کیُو ہور چھُس رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ لۄکٕٹ کتھ چھنہٕ کینٛہہ اتٮ۪تھ گژھِ وٕچھُن کہِ کیٛاہ چھُ دیُت اسہِ تٔمۍ مطلب بوتھ سایڈٕس دِس وے اینڈ دیٹ وے تہٕ مطلب اسہِ پزِ مُسلمانن سونٛچُن اسہِ پزِ وٕچھُن یہِ کیٛاہ چھُ امہِ پتہٕ چھُ امام جعفری صادق علیہ السلام دور چھُ سۄنہری دور یہِ چھُ اتھ منٛز پرژھا بہٕ اکھ کتھ کہِ امام حضرت زین العابدیٖن رضی اللہ تعالیٰ سۭتۍ ٲس یِہٕنٛز مُلاقاتُک سلسلہٕ چھا اوسمُت کینٛہہ کِنہٕ نہ بہٕ چھُس غلط امام جعفر الصادقس سۭتۍ امام جعفری صادق چھُ أتھۍ دورس منٛز آمُت ییٚمہِ ساتہٕ امام زین العابدیٖن علیہ السلام اوس حیاتٕے تٔمِس چھُ کۄچھِ منٛز روٚٹمُت گۄڈنیتھ چھُ روٚٹمُت گۄڈنِچ تربیت چھِ تٔتی پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ چھِ أمِس پننِس باب سٕنٛز تربیت امام محمد باقر خاص بالکل بالکل امام زین العابدیٖن چھُو تۄہہِ پتہٕ کربلا پتہٕ وٲحد 15 ؤرین کِتھ کٔنۍ اوس سُہ پکناوان دیٖنی تبلیغ صرف دیٖنی تبلیغ انسٲنیت تہٕ خدمت خلقُک ہر چیٖز نِش الگ یِمو باقٕے چیٖزو نِش الگ یُس زن حقیٖقی قرآن تہٕ اہلِ بیتن سیرت تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اوس پکان تٔتھۍ منٛز چھُ یہِ تٔمۍ سٕنٛزِ کۄچھِ منٛز چھُ امام جعفری صادق علیہ السلام امہِ پتہٕ ییٚلہِ سُہ ییٚمہِ دُنیا وفات چھُ کران پتہٕ چھُ امام محمد باقر علیہ السلام آسان یُس أمِس بابہٕ پنُن چھُ آسان یِمو چھُ آسان مدیٖنس منٛز یونیورسٹی اکھ کھُلٲومٕژ سۄ چھِ أتھۍ مسجدِ نبویَس منٛز اسہِ پزن مسجد کرنہِ یوٗز کمہِ خٲطرٕ پرنہٕ خٲطرٕ علمہٕ خٲطرٕ اخلاقو خٲطرٕ سیرت خٲطرٕ کیازِ قرآن چھُ ونان ان اللہ لا یغیرُ ما بقوم حتی یغیرُ ما بانفسہم یِہوے شعار چھُ اسہِ ہاوان یِم معصومیٖن صحاب صٲب کیاہ چھُ 3 چیٖز چھُ قومس چھُ 3 چیٖزو سۭتۍ بدلان تقدیٖر اکھ گوٚو ایجوکیشن بیٚیہِ گٔے بِزنس بیٚیہِ گوٚو میٖڈیا أکیاہ أسۍ چھِ وٕنکیٚن ییٚتٮ۪ن میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یہِ مسیج ہیٚکہِ گٔژھِتھ دُنیاہس یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھ کِہینۍ مطلب اَتٮ۪تھ چھُ ہاوان امام جعفری صادق تہٕ امام محمد باقرن کٔر یہِ سٹاٹ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٹاٹ کٔرۍ مُختٔلِف سٹوٗڈنٹ آیہِ تتھ منٛز آیہِ یہوٗد تہِ مجوٗسی تہِ آتش پرست تہِ ایوری ٹایپٕکۍ أکۍ یہوٗدۍ کوٚر عرض امام محمد باقر علیہ السلام مےٚ چھا اجازت بہٕ پرٕ ییٚتہِ کیازِ بہٕ چھُس یہوٗدۍ دوٚپنس سبحان اللہ یہِ چھُ درسگاہی رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ پتہٕ گوٚو امامن دوٚپ یُس تہِ کانٛہہ یی گۄڈٕ کرِ یہِ علم حٲصِل گوٚو أسۍ چھِ امام جعفر الصادق علیہ رحمٰ اتٮ۪تھ فرماوان یہِ میسیج دِوان کہِ علمس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پانہٕ ؤنۍ بید ذات پات نسل بیاکھ اکھ میسیج یۄس تُہۍ ؤنِو کہِ مسجد نبویَس منٛز کٔرٕکھ یہِ یونیورسٹی کہِ اَسہِ پزِ نہ وٕچھُن کہِ أزِکۍ مسجدن ہٕنٛدۍ ماڈل ما چھِ أسۍ ڈٔلۍمٕتۍ امہِ نِش جزاک اللہ بہٕ چھُس تی کران آز أسۍ چھِ ونان اکثرن امام نو امام گوٚژھ سُہ ییٚمِس علمِ لُدنی آسہِ یتھ زبٲنۍ منٛز تٔمِس کوسچن یی کرنہٕ تتھ منٛز امام ٲسۍ پرناوان 500 علوٗم
500 علوم ات مز وچان فزکس تہ پرناوان باٹنی تہ پرناوان زالجی تہ پرناوان ایسٹرانامی تہ ریاضات تہ پرناوان میتھمیٹکس تہ پرناوان علم فقہ تہ پرناوان فلسفہ تہ پرناوان منطق تہ پرناوان علم کلام تم لگو علم اصول ات مز تمام سٹوڈنٹ ات مز امام جعفری صادق علیہ السلام یم سات یہ پرناوان کیازِ یہ چھُ تات ممبرس پہ آسان یس ممبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ یہ روزس تہ ممبرس درمیان مطلب تتھ اول صبح نماز پرت درس لاگان تمہ لگو ات مز سٹوڈنٹ یمیک انٹرسٹڈ تمس پرناوان سُے علم مطلب کنس ریاضات تمس یت کن آز سبجیکٹس کانس دپان بہ رٹ کیمسٹری امس شاگرد ات مز ساروی کھت مشہور ترین اکھ جابر ابن حیان بیٚیہِ محمد ابن مسلم بیٚیہِ زرارہ ابن عین بیٚیہِ ات مز زرارہ ابن حمران ابن عین بیٚیہِ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بیٚیہِ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تُہۍ چھُو پتہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تُہۍ وٕچھو اَسہِ چھُنہٕ اَسہِ گژھُن انسانیتُک درس کسی جگہ اختلاف نہیں ہے کسی جگہ کچھ نہیں یہ میون مقصد چھُ وننُک یی تُہۍ وٕچھو یِمن کوتاہ اوس پانہٕ ؤنۍ نزدیٖک حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٲسۍ عمرِ نِش زیادٕ کٔمِس امام جعفر صادق علیہ السلامس کیازِ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٲسۍ 60 ہجری منٛز آمٕتۍ یتھ دُنیاہس تو ہم آئی 300 ہجری مگر علم وچھو تو یہ ام سز ات علم کس درسس مز گژھان پتہ کورک اکہ دہ عرض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہ کیا عمر شریف دوٚپنکھ 2 ؤری عرض کورس یا امام تُہۍ کیا چھو دوٚپنس 2 ؤری لٔبۍ مےٚ درسگاہس مز امام جعفری تمہ لگو اتہ چھُنہٕ کانٛہہ کنٹروورسی یہ کیا چھُ دِوان اسہِ درس تمہ لگو یم ٲسۍ پرلل پکان یہ تہِ اوس یہوے خدمت کران یہ تہِ اوس یہوے خدمت یُس تہِ کانٛہہ مشکلات یِتھ کٔنۍ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کانٛہہ تہِ مشکل اوس یِوان تتھ دورس مز سُہ اوس گژھان درخٲطِر تہِ حضرت علی علیہ السلام اکثر مشورن من حضرت علی تُہۍ وٕچھو اَسہِ کیٛاہ مسیج چھُ دِوان اتحادٕچ مسیج مگر مےٚ چھُ افسوس تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِم زن کنٹروورشل چھِ کران یِمن نہٕ پتہ چھِ کینٛہہ کیازِ پگہہ چھُکھ پروردگارس برونٛہہ کنہِ جواب دیُن کیازِ مولا علی علیہ السلام اوس وضوٗ کران تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ یِم کیازِ کنٹروورشل کیازِ چھُو کران میرا اصلی مقصد یی ہے کہ اتحاد بین المسلمین انسانیتُک درس گژھِ آسُن یُس اَسہِ یِمو دیُت مسجد گژھِ آسُن علمُک سینٹر نہ کہ نزاؤک یا نفاقُک سینٹر یا کانٛہہ تہِ یہِ گژھِ آسُن سُہ کومنٹی سینٹر یُس خدمتس خٲطرٕ یُس انسانس خٲطرٕ یا باقٕے علوٗمن منٛز تہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ میلان چھِ امہِ منٛز میسیج یہِ کہِ حضرت امام الجعفر صادق ٲسۍ ییٖتٮ۪ن علوٗمن پٮ۪ٹھ دسترس آسان ساینسس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ تِم دسترس تِم ٲسۍ تِم تہِ لوٗکن پرناوان یہوٗدن تہِ پرناوان ہر کٲنٛسہِ پرناوان بہٕ چھُس دپان جابر ابن حیان چھُ فادر آف کیمسٹری تٔمۍ لوٚگ وٕنکٮ۪ن یِم زن 1000 کِتاب تٔمۍ کرِ پتہٕ یُس زن وٕنکٮ۪ن دُنیاہس منٛز چلان چھُ سُہ چھُ تِہُنٛدُے چلان کیازِ کنسپٹ دیُت امام جعفری صادق علیہ السلام اکثر یم کتاب جابر ابن حیان سن چھِ آمژٕ وننہٕ تِمن چھُ اکثر ونان کہ یم ہسا آسہٕ اصلن جعفر الصادق علوم ٲسۍ یِمے تُہۍ وٕچھِو تتھ چھُ واریاہ تُہۍ وٕچھِو سُپر مین ان اسلام یہ چھُ امریکہٕکۍ ساینسدان 15 پروفیسر چھُ فرانسس منٛز تہِ چھُ رِسٲرٕچ سینٹر تِمو کوٚر رِسٲرٕچ یم علوٗمے آیہِ علوٗم کتہِ یہِ چھُ 18ہمہِ صدی منٛز پتہٕ گژھان یِمن کلیر تُہۍ کٔرِو خیال کہِ امام جعفری صادق کتھ صدی منٛز چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ أمۍ ہٲومٕتۍ یِم تمو ییٚلہِ سکالر رِسٲرٕچ کوٚر پتہٕ یُس تہِ تِم کیمسٹری متعلق ٲسۍ وٕچھان باٹنی متعلق زالجی متعلق ٲسۍ امیُک گۄڈ ٲسۍ وٕچھان امام جعفری صادق امام محمد جابر ابن حیان زرارہ ابن عینس اوس ہاوان یہِ فقہ تو یِتھے کٔنۍ اوس ہاوان فلسفہ بیٚیہِ اوس ہاوان پنٕنۍ ریاضات میتھمیٹکس اور امام سٕنٛز پہچان چھُ یتھ زبٲنۍ منٛز تٔمِس سوال اوس گژھان تٔتھۍ زبٲنۍ منٛز اوس تٔمِس دِوان جواب زبانن پٮ۪ٹھ اوس دسترس تٔمۍ مطلب امام چھُنہٕ عام أسۍ چھِ ونان 1-2 زبان نہ تٔمِس اگر انگلش پٲٹھۍ اوس کوسچن گژھان سُہ اوس انگلش پٲٹھۍ جواب دِوان کیمسٹری تُہۍ کٔرِو خیال اگر آب چھُ 2 چیٖزو سۭتۍ بنان ہایڈروجن اینڈ آکسیجن کیازِ کِنہٕ نہٕ امامن دوٚپ اگر امہِ منٛز کڑو آکسیجن نٮ۪بر تہٕ آب بنہِ نٲری نار مطلب ہایڈرو یہِ تہِ کوٚر کنسپٹ تمی زٔمیٖن یۄس گول چھےٚ یہِ کنسپٹ دیُت امام جعفری صادق علیہ السلام یُس أچھن ہٕنٛز لایٹ أچھن چھنہٕ بِزاتہِ کھۄتہٕ پنٕنۍ لایٹ کینٛہہ یۄس زن لایٹ چھِ یِم چھِ عکس کران یہ چھُ ایبزارب کران پتہٕ چھُ دٮ۪ماغ کران سٹریٹ یہِ چھُنہٕ بِزاتہِ کھۄتہٕ ییٚلہِ انہِ گوٚٹ چھُ آسان أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ وٕچھِتھ تمہِ مطلب وٕنکٮ۪س چھےٚ لایٹ یہِ چھِ اَسہِ گین کران یہِ تہِ کوٚر ایجاد امام جعفری صادق علیہ السلام تمہِ مطلب أمۍ دوٚپ یہِ چھِ گین کران یہِ لایٹ پتہٕ چھُ یُس یہِ دٮ۪ماغ چھُ انسان سٕنٛز برین یہِ چھُ سٹریٹ بناوان پتہٕ چھُ انسانس یِوان اَتھِ تمہِ مطلب یہِ چھُ مگر یِمن مقصد تۄہہِ عرض کران کیازِ کہِ یُس تہِ کانٛہہ اگر تُہۍ اکُے ٹاپِک تُلِو نہ اگر کیمسٹری تُلِو مطلب وٕنکٮ۪ن چھُ دُنیاہس منٛز ونان یِم زن باقٕے یِم انگریز یا باقٕے چھِ یِمو تُل فٲیدٕ یِمو کِتابو نِش
کیا تلک فائدہ یمو وش علوم یم کیا یہ تم علم یم زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اتنا یہ کت کہ تمو اصل پہ قرآن سمجھمت قرآنس مز اکثر لکھت کہ افلا تدبرون تھی کرو سا تدبر تھی کرو سا یاقلون عقل کرو استعمال افلا یاقلون یہ ہسا عقل والن خاطر اشارہ مگر تمو امامو یم تر دورس مز آمت تر سنہری دورس مز تمو عقل استعمال کرت بالکل یہ عیاں کورمت بالکل یہ میسیج اس قرآن سہ ثابت دس کرت پورے دنیا حدیث شریف گۄڈنیتھ بیان انی تارکن فیکم الثقلین مے ہسا ترٲے زٕ چیٖز کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت تُہۍ کٔرِو یِمن دۄن ہٕنٛدِس دامنس تھپھ تِمو اکھ رٔٹِو قرآن ہر وز رٹو قرآن پٔرِو مگر اکی آیہِ پٔرِو زٕے آیہِ پٔرِو یہِ وٕچھو یہِ کیٛاہ چھُ ونان یہِ کیٛاہ چھُ ونان اتھ قرآنس منٛز کیٛاہ چھُ ونان اگر یہِ آسہِ مولانا صٲب یِم تہِ امام صٲب آسن پرٛٮ۪تھ جایہِ کران یی نہ روزِ کُنہِ جایہِ جہالت نہ روزِ کُنہِ جایہِ فتنہٕ نہ روزِ کُنہِ جایہِ فساد أسۍ گژھو اتھ چھُ لیکھِتھ کہِ بیٚیہِ گژھو أسۍ دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب یِتھ کٔنۍ تِم تہِ ٲسۍ قرآن چھُ ونان اگر دۄن بٲژن درمیان کانٛہہ صلح دی کٔرِتھ دۄن گرن درمیان دی صلح کٔرِتھ دۄن باین درمیان دی صلح کٔرِتھ یہِ شبِ قدرِ ثواب چھِ 30 تہٕ 4 رٮ۪تن ہٕنٛدۍ تہِ چھِ أمِس ییٖتیٛاہ ثواب خدا ؤدی کٔرِم عطا کران اگر دۄن بٲژن درمیان دِکھ پانہٕ ؤنۍ ژٕ صلح کٔرِتھ دۄن فریٖقن مُتعلِق نہ کہِ اگر کانٛہہ یہِ کرِ تۄہہِ چھو پتہ تٔمۍ رٲژ گُمرٲہی ہٕنٛز وتھ یُس فتنہٕ بنایہِ تٔمۍ کۄس وتھ اَسہِ چھُ کامن مِنِمم پروگرام تَمہِ مطلب گوٚو قرآن مجید چھِ ٲخری کِتاب تتھ منٛز چھُ لیکھِتھ ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین چناے چھِنہٕ کُنے جایہِ گژھُن سورُے کینٛہہ علوم چھِ کتھ منٛز قرآنس منٛز مگر أسۍ چھِنہٕ پرٲنی بیکاز آف دیٹ یہوے ووٚن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ منگان أسۍ چھِ تُلان اَتھٕ تہِ مگر أمِس گوٚژھ پٔزۍ پٲٹھۍ آسان نفسِ امارس پٮ۪ٹھ کنٹرول گژھُن پتہٕ یہِ چھِ ییٚلہِ نفسِ امارس پٮ۪ٹھ یۄس کنٹرول گژھِ تٔمِس چھِنہٕ آسان یہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد ہُہ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ أمِس چھُ آسان پتہ مےٚ چھُ خدمتِ خلقُلہ تہٕ عبادتِ خدا تٔمِس خٲطرٕ چھُ اصلی مسلہٕ پتہٕ روزان یومِ دیٖن ٲخری دۄہ توے ووٚنکھ نا حضرت علی علیہ السلام اوس وضوٗ کران تٔمِس کوٚرُکھ عرض دیٖن کیٛاہ حظ گوٚو أمۍ دوٚپ یہِ وَنہِ دیٖن چھُ نٮ۪ماز روزٕ حج زکات واریاہ تہِ یی ووٚن امام جعفری صادق علیہ السلامس تہِ تٔمۍ ووٚنُکھ دیٖن چھُ زٕے چیٖز الدیٖن تعظیٖم لامر اللہ و شفقت علی خلق اللہ دیٖن چھُ اکھ عبادت خدا تہٕ خدمتِ خلق خدمتِ خلق چھُ ساروی کھۄتہٕ افضل تریٖن امام جعفری صادق علیہ السلام اوس موٚزوٗرن سۭتۍ غذا کھٮ۪وان امام جعفری صادق اوس موٚزوٗرن سۭتۍ زیادٕ وۄتھان بیٚہوان تٔمۍ چھُنہٕ امیٖرن سۭتۍ بیوٗٹھمُت کینٛہہ تٔمۍ ووٚن پانس کھۄتہٕ بۄن ٲسۍزٮ۪ن وٕچھان یِم ٲسۍ شفقت کران یُس زیادٕ امیٖر چھُ آسان یا آسہِ سُہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن نیک یا ہیٚکہِ سُہ ساروی کھۄتہٕ دعوا سُہ چھُ واریاہ بٔڑۍ دعوا کران کیٛازِ اسلام چھُ ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھنہٕ دِژمٕژ سلام تہِ کٲنٛسے کرنہٕ زندگی منٛز واٹ از یہِ فلسفہٕ یہِ کیٛاہ فلسفہٕ چھُ منکسر المزاج روزان مطلب گوٚو انسان گژھِ توازیا یوٗتاہ یوٗتاہ یتھ کُلِس مٮ۪وٕ چھِ زیادٕ آسان تتھ کُلِس چھِ لنجہِ آسان بۄن یتھ کُلِس مٮ۪وٕ چھُنہٕ آسان سُہ کیٛاہ چھُ آسان تمہِ مطلب یوٗتاہ یوٗتاہ علمس منٛز انسان ہیوٚر ہیوٚر گژھِ یوٗتاہ گژھِ توازیا تہٕ انکسٲری گژھِ اگر أسۍ حضرت علی سُنٛد شعار وٕچھو اگر أسۍ امام جعفر صادق سُنٛد شعار یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ منکسر المزاج ٲسۍ بالکل بالکل نرم مزاج نرم حالانکہِ حکمتُک علمُک مرکز ٲسۍ یِم بابا مگر تہِ کٔرِتھ ییٚلہِ کانٛہہ سوال پرٛژھان تِتھ کٔنۍ جواب دِوان زن چھِنہٕ مطلب پاے ٲسمٕژ آسان کِہیٖنۍ تتھ منکسر المزاج بہٕ چھُس عرض کران امام جعفری صادق علیہ دورس منٛز یا امام علی علیہ السلام دورس منٛز اوس یہوٗدۍ اکھ أمۍ کوٚر مولا علی علیہ السلام درٛاے نٮ۪ماز پرنہِ وضوٗ چھُ کران یورٕ چھُ رحمتن للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪مازِ جماعت پرناوان أسۍ چھِ آز دِوان بُزرگن دھکہٕ بہٕ گژھے جماعت پرنہِ وٕچھو درس کیٛاہ چھُ سیٖرت کیٛاہ چھُ ہاوان یُتھُے مولایہِ کاینات حضرت علی علیہ السلام درٛاے نٮ۪بر یہِ چھُ امام جعفری صادق علیہ دورس منٛز اتہِ وٕچھُن اکھ یہوٗدۍ اکھ یہِ وٕچھُن آصحت أمۍ کٔر کٲم اتہِ وٕچھُن ہُہ تہِ گٔے نٮ۪ماز جٲری مگر ییٚمۍ دوٚپ نہ مےٚ چھِ ییٚمِس کرٕنۍ تھپھ وارٕ تُن مسجدِ نبویَس نِش ہُہ تہِ گٔے ٲخری رُکوٗوس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوٚد نہ حظ ؤتھۍزیو نہٕ توٚت تانۍ کیٛاہ ییٚلہِ نٮ۪ماز سپدوُکھ اصحابو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نٮ۪مازِ کیٛازِ گوٚو لیک دوٚپنَس کُس شخص چھُ سُہ یُس لاسٹس پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ منٛز شرکت کرنہِ آو اتہِ اوس آمُت حضرت علی علیہ کیٛازِ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ امام رٹُن سُہ رُکوٗوس منٛز دوٚپنَس مےٚ آو جبریٖل امیٖن علیہ السلام پروردگارن سوزنَے سلام بعد سلام دوٚپنَے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٖتِس کالس بہٕ وۄتھ تھوٚد امہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کیٛازِ کہِ حضرت علی چھِ انسٲنیت کِس خدمتس منٛز لہذا رُک تیٖتِس کال تٔمۍ ما لگو بیٚیہِ اوس سُہ یہوٗدۍ ییٚلہِ أمۍ یہوٗدۍ بوٗز یہِ کلام دوٚپُن یُتھ چھا دیٖن اسلام أمۍ یہِ اوس قبیٖلُک سردار أمۍ أنۍ سٲری برونٛہہ کَنہِ دوٚپنَس آز حظ توٚر مےٚ فِکرِ دیٖن اسلام کوتاہ بہتریٖن اَسہِ سارنٕے کٔرِو تعلیٖم کلمہ لا اِلہَ اِلَّا محمد رسول اللہ
یہ امام جعفری صادق تھی وچھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زوری درس کران دپان یہ میں لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ام سندس درسس مز مشہور واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ پروان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ پروان امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر اس تفسیر کرو نا یہ ات لگی چین اخ یہ سو چین اخ یت مز پتہ علم رجال علم تفسیر علم حدیث علم کلام یم ساری علوم مگر اریبہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل. اب یہ ذہن میرا اس اور گیا کہ امام جعفری الصادق ہے تو یہ صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں بتاؤں گا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق تھے کیونکہ 40 سال تک اس نے اعلان رسالت نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ لائف سٹارٹس آفٹر 40 تک وجہ گوڑ اگر انسان سماجس مز آسی یہ گژھِ گوڑ بنن امین. امین مینس گوٚژھ یہِ گژھِ امانت دار آسُن. اگر مےٚ تُہۍ جناب کٔرِو کینٛہہ حوالہٕ مےٚ گژھِ یِتھَے کٔنۍ آسُن یہِ گنٛڈ کٔرِتھ تھوٚمُت تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ واپس دیُن چھُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ گوٚو مشہوٗر مکس منٛز تمہِ مطلب اگر نہٕ لُکھ ٲسۍ ونان وُنہِ اوس تۄہہِ اعلان رسالت کینٛہہ یس امانت اوس تھاوُن سُہ اوس تھاوان أمۍ سٕے نِش. یس تہِ کانٛہہ پتہٕ ٲسۍ دپان کیٛازِ دپان یہِ چھُ صادق القول یہِ چھُنہٕ بالکل غلط ونان. تمہِ مطلب گوٚو یُس تہِ أمۍ سُنٛد کلام اوس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھَے کٔنۍ چھُ امام صادق. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٹوٗڈنٛٹ تیار کٔرۍ أمۍ کمہِ خٲطرٕ تیار أمۍ پھہلٲے 4,000 شٲگرد ٲسۍ أمِس 4,000 شٲگرد اوس درس دِوان پتہٕ ووٚنکھ تِم ٲسۍ PhD سکالر تِم ٲسۍ نہٕ یِم لۄکٕٹۍ کینٛہہ بچہِ الف زبر آ بے زبر با. بیٚیہِ چھُ تِہُنٛد شعار یہِ اوسمُت کہِ تِم ٲسۍ پنُن روز و شب اوڑنا بچھونا یی بناوان. بالکل توے پھہلو تِمو تُہۍ نِیِو سا زٔمیٖنہِ پھٲلِو مطلب تُہۍ واتنٲیِو انسٲنیتُک درس سٲنِس جدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس ائمہ معصومین درس صحابہ صٲبن ہُنٛد درس یُس زن حقیٖقی دیٖن چھُ توے کٔنۍ یِم یۄس یہِ شٲگرد ترایہِ تُہۍ نیٖرِو تُہۍ پھہلٲیِو دیٖن اسلام. پتہٕ ٲسۍ ونان یہِ کٔمۍ سا فرمو یہِ حدیث یہِ کٔمۍ دوٚپُس قال صادق یہِ پھہلو امام صادق علیہ السلام قال صادق توے پیٚو أمِس ناو. نتہٕ چھُ امام ابن محمد ابن محمد چھُ نتہٕ پتہٕ پیٚوس ناو صادق یہِ چھُ صادق الصادق خاص نہ الف لام سۭتۍ چھُ صادق الصادق خاص معرفہ گژھان عام گوٚو نکرہ بیٛاکھ الف لام سۭتۍ چھُ حروف معرفہ پٔٹِکیوٗلر ہُہ چھُ نکرہ چھُ الگ معرفہ چھُ یہِ چھُ الف پٔٹِکیوٗلر ناوُن پراپر ناوُن کامن ناوُن ایسے خٲر اکھ چھُ حجُک یُس یہِ دۄہ ہیوٚتُن وۄنۍ واتٕنۍ حج عیام ابو بصیرُک واقعہ چھُ مشہوٗر یُس امام جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ حج البیت اللہ نصیٖب تۄہہِ سارنٕے کٔرِنۍ نصیٖب کیٛازِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ ارمان آسان مگر حج چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ وٲجِب گژھِ حج گژھِ تیٚلہِ گژھُن نتہٕ چھِ گرِ تہِ حج. اگر مٲلِس ماجہِ خدمت کرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن حجس درٛاو دوٚپنس جہاد کرنہِ دوٚپنس کوٚت درٛاو دوٚپنس یِتھ کٔنۍ مگر دوٚپُن مےٚ حظ چھُ بُزرگ مول تہٕ موج دوٚپنس ژٕ کر تٔمِس خدمت اکہِ ؤری حجہِ ثواب چھِ تی ثواب کٔری خدا عطا اگر مٲلِس ماجہِ خدمت ژٕ کر. ابو بصیر اوس جناب امام جعفری صادق علیہ السلام أتھۍ دورس منٛز امام جعفری صادق چھُ واریاہ حج کٔرمٕتۍ پیدل چھِنہٕ گٔمٕتۍ. ییٚلہِ حجس پٮ۪ٹھ گوٚو اَتہِ وٕچھ أمۍ امام جعفری صادق علیہ السلامن مگر ابو بصیرس اوس نہٕ ظٲہری گاش کینٛہہ چشمن اکھ گوٚو دِلُک گاش بیٛاکھ گوٚو ظٲہری اوس نہٕ کینٛہہ. اَتہِ وٕچھ أمۍ خانہ کعبس چھُ 4 اندو نمان اللہ تعالیٰ کٔرِنو نصیٖب ییٚلہِ تُہۍ گٔژھِو نا مےٚ چھُ اکہِ لٹہِ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ بیٚیہِ کہِ نصیٖب تہٕ تتھ چھِ 4 اندو نمان. اَتہِ چھُ گژھان لبیکا لبیکا اللہُمہ لبیکا لبیکا لا شریٖکا لک لبیکا. یِتھَے کٔنۍ چھُ اتھ برونٛہہ کُن تمہِ مطلب گوٚو گۄڈٕ گژھِ اَسہِ سمجھ یُن أسۍ لبیکا کیٛاہ چھِ أسۍ کران. لبیکا میٖنٕز گوٚو أسۍ چھِ ونان لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہِ مطلب وقت مختصر 2 منٹ اسلیے پزِ تۄہہِ یُس یہِ واقعہ چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ کمپلیٖٹ. اچھا عرض چھُم یُتھُے أمۍ وٕچھ نا حٲجی اَتہِ عرض کوٚرُن یا امام ییٚتہِ حٲجی چھِ واریاہ امامن دوٚپُس حُجاجُن قلیٖلُن زُجاجُن کثیٖرُن دوٚپمَس حٲج چھِ واریاہ کم کرٛٮ۪کہٕ ناو چھُ واریاہ زیادٕ. عرض کوٚرُس آگے میانہِ مے پرٛٮ۪تھ گژھان لبیکا امامن ڈول أمِس دشتہِ مُبارک امامتٕچ نظر کٔرنَس أمِس آو چشمن گاش. اَتہِ چھِ وٕچھان مُختٔلِف حیوان شکلہِ منٛز صرف وٕچھُن پنُن پان کینٛہہ مومِن اتھ حجس دوران. عرض کوٚرنس یا امام یہِ کیٛاہ چھُس بہٕ وٕچھان دوٚپنس اصلی حٲجی چھِ نوٚم یِم چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٖنس پٮ۪ٹھ عمل کران سنت تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرتس پٮ۪ٹھ عمل کران. یِم ژٕ یِم حیوان شکلہِ چھُکھ وٕچھان یِم چھِ جسٹ فارملٹی یِمو چھُ نہٕ پنُن دیٖن پرکومُت یِمو چھُنہٕ اٮ۪ڈاپٹ سیرت تہٕ سنت کٔرمٕژ پانس پٮ۪ٹھ توے لہذا توے ووٚنکھ کہِ یُس حٲجی بنہِ یہِ چھُ توبہٕ کرنہِ گژھان کیٛاہ یہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ احرام گنڈان چاہے امیٖر ٲسۍتن یا غریٖب ٲسۍتن
اتھ خدا دپان یم چھ میٲنۍ مہمان یم تہِ گۄناہ اوٚتام چھِ آسان گٔمٕتۍ یم چھِ مٹان امہِ پتہٕ گژھِ پکُن اتھ پٮ۪ٹھ. ٲخری منٹ چھُ اَسہِ وۄنۍ اوٚڑ منٹ کھنٛڈ تُہٕنٛز میسیج کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ تہٕ یِہنٛدٮ۪ن علوٗمن خٲطرٕ اگر أسۍ پَرو. میٲنۍ مسیج چھِ یِہے کہِ یُس زن قرآن چھُ ونان اِن اللہ لا یُغیرُ ما بِقومٍ حتیٰ یُغیرُ ما بِانفُسِہِم. اکھ چھِ دامنس کرٕنۍ تھپھ رحمتن للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم. أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق آداب کردار یُس قرآن چھُ یُس اہلِ بیت سٕنٛز سیٖرت چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرٕنۍ. بیٚیہِ چھِ تعلیٖم پننٮ۪ن بچن تربیت دِنۍ گۄڈٕ تعلیٖم نہ گژھن ڈرگ ایڈکشن نہ گژھِ کانٛہہ چیٖز اگر اتھ دامنس أسۍ تھپھ کرو یُس زن وٕنکٮ۪ن بہرا روی چھِ یا یِم کورِ سانہِ چھِ یا کانٛہہ چیٖز چھُ کیٛازِ اکھ کوٗر چھُ اکھ خاندان آسان. بہٕ چھُس عرض کران یِم گژھن سیٖرتِ فاطمۃ الزہراہس پٮ۪ٹھ عمل کرُن فاطمۃ الزہرا سٕنٛدِس یِمن جوان کرن حضرت امام حسین سٕنٛدِس علم آسہِ پرُن تہٕ سُہ کرِ امام جعفر الصادق. میٲنۍ مسیج چھِ یِہے کہِ اختلاف تہِ ژلان فتنہٕ ژلہِ فساد تہِ ژلہِ توے چھِ ونان کہِ یوٗتھ از بلنڈر مین ہُڈ سٹرگل اولڈ. شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار أسۍ حالانکہِ وقتُک دامن گُزاران تنگ پہمتھ أسۍ ہٮ۪کو مزیٖد تہِ کینٛہہ کتھ کٔرِتھ بیٚیہِ آسہِ کُنہِ وِزِ موقعہٕ انشاءاللہ رحمان اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ انشاءاللہ. أزکِس دِیِو اَسہِ اِجازت ناظریٖن أزکِس چھُ یُتُے. اللہ حافظ.